Hi guys, eto na naman ako guys, magluluto pala ako ngayon ng pako guys. Yan guys, ang ating pako, ayan guys, so yung ating pako, meron tayong giniling, meron tayong sibuyas, bawang at saka green bell pepper guys. So tara guys, magluluto na tayo guys. So i-mix natin yung ating giniling guys. Okay. Ayan guys, yung ating giniling guys. So, i-brown natin siya guys para hindi siya malangsa. Ayan guys, yung ating pako guys. So, mamaya-maya guys, maluluto na yan. Lagyan natin siya guys ng Knorr seasoning. So, ayan na guys, ang ating pako with giniling na baboy. So, hanggang dito na lang guys. Bye-bye. God bless you. Salamat sa inyong panunood guys.